na toko mole ako Yona Lazarus kene ingo na iboding rempo nga ako Yona Betani ako inia Maria ome iteininga a Marta ole rem tepun na Maria ke iniseng ako aro yodoroktun a Jesus yevengi sanda unabronga ma itaulpotia yevengi iponga doi na ilun re aton inia Lazarus ako ingo lamako ilun ala ini upasong ukeya Jesus ngive toko pomga toko aton om sagurin teti kene ini muldang na Jesus inung pulai mairiave ni muldangi ngaken poto ipot nge rinong avele ur aken ivelpol mo aro toko kwere upapumnga God naro God ipapumnga itungi na Jesus ya sagu a Marta ome itein na olun a Lazarus na inung pula a Lazarus ya kimaing ako ini muldang abeto ibud betinga ngi pen ako ru obodngi ma obod ngi nang uraini lamako iriaili wain nangareve arote lowerer a Judiala abe owolali le riongve pamiralinga worserea tike Judare ako aipea Judia oringe punrilngomngi umri nake ongribe te lowerer mun aipea Judiala ma jise siriave na nang itodnge awa ormule paumole podoi oraini nge nang umole na tuku ako yes erang ipaburbur aro yomrang pelekpol aveli eneke idopol pen lalanga ako ito aulwe abeto arobe yes pemlik aro yomrang pelekpol eneke ile de lalainga aveli na Jesus iria urbene naken lama iria munurbe dengera Lazarus inokulkul ave aro do isla modo pamimetai ma ile wainangare wolali le riongwe toko pomga arobe inokulkul aro isenuwerer na Jesus ile riongaken mirengave Lazarus irinlali abeto ile wainangare wel ile riongaken mirenga aveli ma oribenga Lazarus inokulkolinga ma Jesus iritet oleve Lazarus irinlali abeto lemik sibingangi ako dobo tomonge i aveli eneke aro doma omainga ko aur aro yopoal domumo aro lomumuonge do naro teesa ingi na Tomas ako yon aininga Didimus kene iria idangaireve aro tees tomonge ler pamiralinga mo aro terin tomonge i 17 pongairive Jesus ini tuku ako ipalos wirato kukoiri ma isung mimiong auringi ma Jesus ivelpol ma inung pula ako Lazarus kene ingotet ngi nang urpinel lale abubepun na Betani kene awop mela aveleng ya Jerusalem ipaburbur ngi kilomita urmeinga na toko pulua ko aipea Judea o wesmo odopola Marta umea Maria mo o okupor paini ke olunga irin ma Marta inung pula ko Jesus yesme mako ikorpot mo idopol iaso aveto Maria ivoda vellemi lama Marta iria Jesus ve toko pomga arobe ungvoda ke aro luka aro irin aveli aveto lemik miria kove ur niknga ako nongia God ngi ponange aro isungui ma Jesus iria ive lum aro iloswirira lama Marta yolali le riongve lemik miria kove aro iloswirange ulwe ile busong ma Jesus iria ive do ini toko ako do paloswira toko koire na do sung mimiong auringi ariko ole miongi do arobe orin aulue aro omimi apenaurbet na ariko omimi aulue na ole miongi do aro upendala aveleul na Marta lomumonge le kriongake ma iolal ile riongbe ena toko pomga lemika kobe wong ini toko ako God yateal ve aro elwerer ile toko koere na wong ini a God itun ako ikin ile riongbe aro ipakeu onga ulueme 28 iponga irive Jesus itangi a Lazarus na Marta irive nenaken lama ilowerer a itenga Mariangi ma ilengi mo irikini ainge na irive ler pamiralinga ake ivelpol ma ininge wong na Maria inungpola i ma yespot biribiri lamoi dopola Jesus na Jesus ivelpola reborungan
ave torongan ivodingi pen ako Marta idopoloingi. Na Jiudare ako uokup a Maria avel lemi ma odopol ako Maria iespot viri-viri. Mako upanesoi eneke orivenga aro yes abubepun mo itangi. Na Maria ivelpolngi pen ako Jesus ivodingi ma idopoloi. Mako ikoru yebe ma ipotiru ainge ma iria ive tukopomwa arobe ungvodake aro luk aro irina veli. Na Jesus idopol ako Maria itang na idopolomun ako Juda peli ako upanesi kene utang tomomun ngei ma ilemi kerre rintit ma ininave tomu rongi akad ma wolali le riongwe tukopomwa esmemo lopoli mako Jesus itang lama Jiudare oriave lopolvet jasagurintet reiake ave to peli orive na ivleswerer toko deki prosnga aton ideki na arobe ivodake ipaburura karo ipamimimun Lazarus mo irina veli. 38 pongai ribe Jesus ipalo suwira Lazarus. Ma Jesus ilemi kererintet mun ma yes abubepun na abubepun aken ini siklep ako osing rupo idekiange aulonga. Ma Jesus iriaurbe osing tetpot umaken. Ave Marta ko ini rinonga ilun iriaive tukopomwa iuna plot lali. Eneke ingotet nang orpenel lali. Ma Jesus iriaive na doria lali ako arobe lomumonge do aro dopola God ile engenging aulonga. Lamako osingtet pot umaken. Lama Jesus ipo wada ma iriave bobo dorisi bingainga ungi ako nungpol lek nungong lali. Lemik mire akobe evelel nga nungpol do. Ave doringi akemo aro do upo alto kokoe areko o mitmo aro olemio akobe ake ini wong ako pakeu dome. Ma irivenen aken ma ibus lama ipresa viringave Lazarus espotme mako rinonga ilosama iespotme ma yes tomopot nge ya pupo ako opapupo alaingi a imeni mala mulalpota yevi tomomun nge ideki sorupalunga mako Jesus iria urbe o inospot ipupo alnga mo yes. 45 pongai ribe mukalingare orirum nge a Jesus isorin nga na Juda pom ako uesme mo wokup a Maria kene odopol ura ko Jesus yomai mako olemio aingi ave wapelie olowerer a paresire ngela ma uworte torngi ur ako Jesus yomai lama paresire tomongi priski mangare uvelilo tomongi Jiudare wa pompomere or mule palimai ma orive arote o maniki odopolvet pade pelong pulua ko tukwake yomair arobe servinali aro tukwala busnga aro lemionge i naro romre aro wisme mo upakiringa lirlotu tepuna vel na lirtuko koiremun na ole mukalinga ako Yona Kayapas ako ini prisre wapumange tobupo aken irive lomumu mirenge uri aveli odopolvet isivengange domu ako aro toko mole aro iyel toko alabusnga omei mo irin maken romre aro upakiringa lir toko alabusnga aveli na Kayapas iririong akenge isivenga ilelemi rumong aveli aveto iripot a God ileriong eneke ini prisre wapumange tobu po aken ma iringe a Jesus ako aro irin leltun Jiudare na ini Jiudare wenga aveli ave aro irin leltun muna God itutunre ako omen apen elonga mo aro ivelilo mo aro oro moleul na ipateange nangaken ako Jiudare wapumpomere orirum ya Jesus isorin nga mako Jesus kene yespat potol avele yes kinine olinga nge Jiudare wa mako yesol nge pen ako itod nge pen pulpulnga ako arem ako yon a Ephraim ma ivo tomool nge ile wain nangari makola itod nge Jiudare wapun selainga aning anang na nge wop lemiaken toko pulua ako wesa rumremre o wesa Jerusalem mo aro pariritel ora godi de kilamo o yesol nge aningaken
na ukadha Jesus ma odeude ai. Na nge ako uboda lo tute puna vela luklemi onin pelo sibingave lo mumuba ava. Aro yes mun mengi aning ebe aveli. Na priski mangari tomonge paresire osung rionge ngenga lalive arobe omue ilemi mirenge wopako Jesus i bodngi aro ipamilempoti mo vemrerei.